Dayta ice cream gimasan. Dayta kakabsat. Makasaway sakto nagpudot ko na kuma kay ko sa uwan imprito na sauce awan na batin nakaw sayang taste impritonan ya iti aramin mon balong sana pinitpet na tunaw inika na di nilatay ni kanan nalipata kon tapos in kabil na jenti plastic sana yung sauce di lang ano mo di kalob sana na inimbudo sinabuagan natin danom sinabuagan natin danom yun no mikos na yan kasla natawag na to yan ay aramidan na nga ice candy sauce basta magayang ti purpose na yay nagaramid tayo ice candy sana in ref sana in war tapos nagalat ti gelatin sana iniwa-iwa ti talaw tapno I love you pau tunawan na nga ta niramas-ramas na ihaan ops binugwan na lang kakabsat tapos nangalat ti malukong nyan magic dari na pau tapos ops pinapatulid na sa nangalat ti panghul mga puso-puso nahilig ka ti puso-puso tapos di in palamis na nga ice candy dinudok-tudok na diyaw mo lang wala silbina tapos di ni apingay nararamid mo kanakan tapos agsaysayan ti sa to yan maday ti aramidong balong sauce tapos aramidan natin ngay kasla ko datoy shake shake opo kasla niya tawag natin nalipatak tawag dan niya tawag na yung kakabsat pancake kunak kuma pancake tapos binalot na kasla lumpia po tapos gimasan lumpia nga kakaiba tapos gelatin na iniiwa-iwa na ti babasait mayat matin ay mas mga tatir aramidan nato ni Jikot Sara na dapat abot na design dat nalingang design dati ti ko gamit na po gimasin dessert ito ti maya nga pang dessert kakabsat sauce